Bismillahirrahmanirrahim. Today we start chapter number 23, chromosome and DNA. Chapter number 23, chromosome and DNA. Now, इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट क्रोमोसोम एंड डीएनए. दैट व्हाट इज क्रोमोसोम, व्हाट इज डीएनए, व्हाट इज क्रोमोसोम्स, कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम्स के बारे में स्टडी करेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम स्टडी करेंगे, ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ क्रोमोसोम स्टडी करेंगे एंड इट्स फंक्शंस हम स्टडी करेंगे. लेकिन इससे पहले हम इस चैप्टर की इंट्रोडक्शंस करेंगे, बेसिक टर्मिनोलॉजीज पढ़ेंगे जो इस चैप्टर से रेलेवेंट है. और पदे चैप्टर के मंगा स्टडी को क्रोमोसोम स्टडी को एंड डीएनए स्टडी को खुदे नमक के मंगा यो सो बेसिक टर्मिनोलॉजीज चिकम दे आगाबा स्टडी को चिकम दे चैप्टर सरा रेलेवेंट थी. नो फर्स्ट टर्मिनोलॉजी मंग सरा दैट इज हेरिडिटी. गोरे परुन हम माता सो सरा पदे बांदे डिस्कशन करे दैट इज व्हाट इज हेरिडिटी. हेरिडिटी सतवेले की व्हाट इज हेरिडिटी. बेसिक टर्मिनोलॉजीज मंग सरा हेरिडिटी गोरे याद साथे मंग सरा पेरेंट्स भी पेरेंट्स यानी सतच मंगा माँ बाप वायु मोरोपला पेरेंट्स और द पेरेंट्स ना स पैदा कीगी ऑफ स्प्रिंग्स पैदा कीगी यानी बच्ची पैदा कीगी ऑफ स्प्रिंग्स पैदा कीगी या दे तमंगा न्यू वन होम वायु यानी मंग सता बच्ची वायु यानी द मोरोपलार ना स पैदा कीगी बच्ची पैदा कीगी. नाउ so what is heredity गोरे याद साथी तासो को दा पेरेंट्स ओ गोरे नो पेरेंट्स मंग सरा ववी यो ता मंगा सवायु फादर शाबाश सवतवायु फादर और यो ता मंगवायु मदर यानी मोर और प्लार वायु तासो को ओ गोरे द दे मोर और प्लार ना दे बच्चों तक कैरेक्टर ट्रांसफर कीगी से ट्रांसफर कीगी कैरेक्टर. फॉर एग्जांपल दल तलिगमा द दे मोर और प्लार ना बच्चों ता कैरेक्टर ट्रांसफर कीगी स ट्रांसफर कीगी कैरेक्टर आर मंग दी कैरेक्टर ता सवायु ट्रेट्स वतवायु ट्रेट्स कैरेक्टर. फॉर एग्जांपल कैरेक्टर न मोराद स व्हाट इज कैरेक्टर्स या ट्रेट्स न परुन माता सु तवेलु छि द दी कैरेक्टर फॉर एग्जांपल माता सु त दर कड़े स्किन द स्किन चिकम दे दा यो कैरेक्टर दे दगा शान को तासो ओगोरे द स्किन द कलर चिकम दे द जान ल यो कैरेक्टर दे दगाशान तासो ओगोरे आई दाजान लयो कैरेक्टर दे खुदा आई दा कलर चिकम दे दाजान लयो कैरेक्टर दे दगाशान को तासो ओगोरे हेयर्स द हेयर जान लयो कैरेक्टर दे हो द हेयर कलर चिकम दे दा तासो सरा जान लयो कैरेक्टर दे. तो मतलब दा दे चे द मोर ऑफ लारना यानी द पेरेंट्स ना ऑफस्प्रिंग ता बच्चों तक कैरेक्टर ट्रांसफर की गई संगा तासो गोरे मोर और प्लार द स्किन यो कैरेक्टर दे द प्लार बॉडी की होम स्किन और मदर दगा शांचे कम न्यू वन पैदाशी पागे के होम द स्किन भी नो द स्किन द ऑफस्प्रिंग ता द बच्चों ता द न्यू वन ता द कम जे नाराजी दादा द मोर और प्लार नाराजी दगाशान द स्किन कलर को तासो ओगोरे दगाशान आई को तासो ओगोरे दगाशान आई कलर को तासो ओगोरे हेयर को ओगोरे हेयर कलर ओगोरे दासी सुमरम डिफरेंट बॉडी पार्ट्स चे तासो ओगोरे दा याद साथे दा मुंग सरसरी दा कैरेक्टर्स दी द मोर ऑफ प्लार ना बच्चों तस ट्रांसफर कीगी कैरेक्टर ट्रांसफर कीगी हो को तासो ओगोरे नो दल तमंग सरा दो किस्म कैरेक्टर्स राजी. फॉर एग्जांपल बाज औकात या मोस्टली को तासो ओगोरे मंग सरा द दे मोर और प्लार न बच्चों तक कैरेक्टर ट्रांसफर शु हो अगर कैरेक्टर से भी सिमिलर कैरेक्टर स मतलब द सिमिलर कैरेक्टर. फॉर एग्जांपल दल तलिकम शाबाश सिमिलर कैरेक्टर न मोराद सो फॉर एग्जांपल को मंगवायु दा मंग सरा फादर और दा मंग सरा मदर द दीन सपेदाशी शाबाश ऑफ स्प्रिंग्स पैदाशी सपेदाशी ऑफ स्प्रिंग पैदाशी. नो फॉर एग्जांपल को तासो ओगोरे द फादर आई कलर चिकम दे आई कलर शाबाश द आई कलर द फादर आई कलर चिकम दे फॉर एग्जांपल द मंग सरसरे द ब्लैक
दगा शान को तासो ओगोरे मदर नो ददी आई कलर च कम दे फॉर एग्जांपल दा मंग सरा सरे दा फॉर एग्जांपल मंग सरा ग्रीन दे या मंग सरा ब्लू ठीक शो नो दा ओगोरे तासो सरा आई कलर नो दा आई कलर च कम दे दा मंग सरा कैरेक्टर now उस चितासु द ऑफस्प्रिंग्स ओगोरे नो पदे ऑफस्प्रिंग आई कलर च कम दे फॉर एग्जांपल को मंग सरा ब्लैक राशि ब्लैक नो तासु ओगोरे दिलता द फादर आई कलर ब्लैक और द माशूम हम ब्लैक तो मीन्स ची दा कैरेक्टर ची कम दे पदी प्लार और पदी ऑफस्प्रिंग की पदी न्यू वन की दासरे सेम दे तो मतलब दारे ची द पेरेंट्स ना ऑफस्प्रिंग ता या सिमिलर कैरेक्टर ट्रांसफर की या डिफरेंसेस राजी फॉर एग्जांपल को तासो ओगोरे दलता आई कलर ची कम दे ग्रीन दे हो ऑफस्प्रिंग के सराले ब्लैक राले नो दलता तासो सरद दा कलर ची कम दे दा different show means mang aksar wayu kana che stargi de plar pashandi ya de stargi de mor pashandi to the matlab da de the plar pashan it's mean chi the eye color or the mashum the plar or the mashum the eye color same de no di wajna wayu chi the stargi di plar pashandi mor taso gori baz awqat mang wayu chi correct the stargi di the mor pashandi no it means che da kam mashum the eye color or the mor che kam color de no da character di mashum ta the chana ragale de the mor na ragale no padi base di ki condition ki ko taso ogore no da color chi kam de the eye color da the chana ragale de the plar na ragale de no mangwa yu chi the parent na offspring ta character transfer ki no da character baya similar भी या बताता सरा different भी सभी different या बा character chi kam de similar राजी या बा different razi no bazi character similar razi bazi ke chikam de differences razi no now what is heredity se tavele ki no zadal telecom shabash what is heredity now the tendency of an organisms the tendency of an organism or of an individual the tendency of an individual shabash to reproduce the character of offsprings yani the tendency of an individual to reproduce the character of offsprings the your individual aga tendency che aga the more of lar character se kam de aga se ki paida ki zan ke rawali so that is called heredity yeah mang da se hum define kawale shu shabash the resemblance yeah the tendency of an individual to resemble to their parents या वो टेंडेंसी शाबाश या अगर टेंडेंसी चे आगे की शाबाश यो इंडिविजुअल चे कम दे अगर रिजेंबल कई दस सरा द पेरेंट्स सरा नाउ so heredity mata so to switch the more of larna bachota चे कम कैरेक्टर को सिमिलर कैरेक्टर न दल तमाली के लिए the tendency of an individual to reproduce the character of parents or the tendency of an individual to resemble to their parents that is called what that is called heredity de tamangwa yusa heredity wai yeah simple mang da se hum define kole shu similar characters which are transfer from parents to offsprings या simple mang da se vele shu chikala the more of larna similar character transfer shi no then it is called what that is called heredity de tamang heredity wai now da tasu sara sarale heredity rale da yaad satai note da point bazan sara note ki for example ko tasu ogore इंसान पैदा की द प्लांट ना प्लांट पैदा की गिला फॉर एग्जांपल यो एप्पल प्लांट तेनो आगा बस पैदा की एप्पल प्रोड्यूस की दागा शान को तासु ओगोरे यो मैंगो प्लांट तेनो आगा मैंगो प्रोड्यूस की दागा शान पर एनिमल की को तासु ओगोरे नो डॉग ना स पैदा की डॉग्स पैदा की
د کیټ نه کیټ پیدا کیږي تاسو کو وګورئ دا عمل چې کم دی دا چې کم نیو ون پیدا کیږي د سپیشیز یو ډیفینیشن منګه کو چې دی به پروډیوس کوي نیو ون بٹ اف دیئر اون کائنډ د ځان پشان یاد ساتئ دا پراپرټي چې کم دا په لیوینګ ارګانیزم کې کم چې لیوینګ ارګانیزم د خپل ځان پشان بچی پیدا کوي دیٹ از بیکاز اف هیریډیټي ځکه چې د انسان باډي چې څومره کریکټر دي نو هغه د مور او پلار نه بچو ته ټرانسفر شي نو هغه کریکټر چې کم دی هغه په بچو کې راشي فار ایگزامپل د مور او پلار هم دوه سترګې دغه شان د ماشوم هم دوه سترګې دغه شان د هغې هم دوه لاسونه د ماشوم هم دوه لاسونه تاسو وګورئ دا کریکټر د دې مور او پلار نه بچو ته رالل نو د انسان نه انسان پیدا کړل دیٹ از بیکاز اف هیریډیټي ځکه چې د مور او پلار نه دغه کریکټر چې کم دی سیملر کریکټر څه کیږي ټرانسفر کیږي بچو ته ناو سو دس از کالډ هیریډیټي نو دا یاد ساتئ چې د هیومن نه هیومن پیدا کېدل دیٹ از بیکاز اف هیریډیټي د پلانټ نه پلانټ پیدا کېدل دیٹ از بیکاز اف هیریډیټي انیمل نه انیمل پیدا کېدل دیٹ از بیکاز اف هیریډیټي نو دا یو فرست ټرمینالوجي دا دیٹ از کالډ هیریډیټي وٹ از هیریډیټي ناو نیکسٹ ټرمینالوجي کو تاسو وګورئ شاباش دیٹ از ویریشن سو وٹ از ویریشن ویریشن څه ته ویل کیږي ویریشن ناو تاسو کو ګورئ د دې پیرنټ نه چې کوم اپ سپرینګ پیدا شي نو څه کریکټر داسې دي چې هغه به د دې پیرنټس او د اپ سپرینګ په شان اپ سپرینګ کې څه وي یو شان وي وچ از کالډ هیریډیټي بٹ سم کریکټر داسې وي چې هغه په دې مور او پلار او په دې بچو کې یو شان نه وي اټس مین چې دیز انډیویژوال never exact copy of their parents صحیح شو کنه مطلب دا چې کوم انډیویژوال دی نو دا ایگزیکټ کاپی د خپل پیرنټس نه دي یعنی دا د پیرنټس په شان ایگزیکټ نه وي دیر از سم ډیفرنسز څه ډیفرنسز پکې وي and that differences is called variation نو دلته لیکم شاباش an individual is never the exact copy of their parents چې دا کم بچی پیدا شي نو دا به exact copy نه وي د parents په شان شاباش so an individual is never the exact copy of their parents there is some differences په دې کې به څه وي څه differences وي and that differences او دغه differences ته به تاسو څه وایئ called variation او دغه differences ته به موږ څه وایو variation وایو لکه فار ایگزامپل تاسو په دې کیس کې وکتل دا مور او پلار ني او د ده نه څه پیدا شو اپ سپرینګ پیدا شو نو دې کې دا هیر کلر کو تاسو وګورئ یا د آی کلر کو تاسو وګورئ نو دا د چا په شان دی د پلار په شان دی نو دا similar character رالی this is heredity but کو تاسو وګورئ دلته آی کلر of mother کو تاسو وګورئ نو دا green دی او چې کوم ماشوم پیدا شو نو دا black دی نو دلته دا character سره رالی different دی نو موږ وایو چې دا سترګې د چا په شان دي د پلار په شان د چا په شان نه دي د مور په شان د چا په شان چې دي this is heredity دا کوم differences دی that is called variation نو وایي چې دا individual exact copy نه وي د خپل parent په شان په دې کې څه differences وي لکه فار ایگزامپل پلار ټال وي ماشوم ډوار پیدا شي پلار ډوار وي ماشوم ټال پیدا شي د پلار سکن کلر ډارک وي ماشوم چې کم دی نو هغه لایټ وایټ وي صحیح شو کنه نو تاسو وګورئ دلته څه ډیفرنسز راځي دغه ډیفرنسز ته به موږ څه وایو ویریشن راځي ویریشن ناو ډیفرنسز ولې راځي similarity ولې راځي دا به انشاءالله بیا ډسکس کوو so that is heredity and variation now third number terminology چې کوم دا that is inheritance so what is inheritance څه ته ویل کیږي inheritance third number terminology that is called inheritance ګورئ یاد ساتئ inheritance مطلب سره سمپل inheritance ویل کیږي وراثت ته د مور او پلار نه بچو ته چې څه پاتې شي هغه ته وراثت ویل کیږي that is called inheritance دغه شان کو تاسو وګورئ دلته موږ heredity وي variation وي صحیح شو similar character transfer شي this is heredity differences راشي that is called variation خو دا character similar څنګه transfer کیږي دا differences څنګه راځي similar character څنګه transfer کیږي کله دا transfer کیږي this
study the mechanism, the process is called inheritance. Nugure yaad saate inheritance aga process tawele kigi, aga mechanism tawele kigi, pakam process ya pakam mechanisms bande da characteristic kam de the parent na offspring ta transfer kigi. So what is inheritance? The process and which the process and which genetic characteristics transfer from parents to offsprings. Shabash. So what is inheritance? Aga process to vele kigi. Chikala character transfer to this is called heredity and variation. Character transfer. Now, sanga transfer kigi, kalaba transfer kigi. This mechanism, this process is called inheritance, which is the process and which genetic characteristics transfer from parent to offspring are. Da se hum likeleshu chi the pathway in which the aga pathway in which shabash characters any genetic characteristics genetic characteristics are transfer from parents to offsprings. Shabash. The aga pathway, the aga mechanism de pakamba niche character transfer kigi. Guri heredity, variation or inheritance ki parak de. Chekala similar character transfer shi, that is heredity. Or chekala differences rashi among offspring and individual, that is called variation. But the pathway, the process and which genetic characteristics transfer from parent to offspring, that is called inheritance. Nodamung sarasarale, that is inheritance. Now, inheritance. So the process in which genetic characteristics transfer from parent to offspring, इस mechanism, इस process को हम inheritance कहते हैं. Now, अब हम ये पढ़ेंगे कि किस तरह ये character जो है वो parent से offspring में transfer होते हैं. Mechanisms क्या है, process क्या है, ठीक है? या कब ये character जो है वो parent से offspring में transfer होते हैं. यानी मतलब दादे ची द मोर प्लाना बचूता character कलर transfer की. Mechanism सरे, process सरे. दल तली कम शाबाश. Mechanisms, process, mechanisms. ठीक शो. Now, उस दल ताऊ गोरे. For example, दामंग सरा father, pla, और they cross कई सरा. For example, female sara. Now, so father and mother. For example, kotaso example wakli human, the insan misal wakli. Kotaso tama parun hum value chipa human ki chromosomes chikam di chromosome. Da sumradi 46 chromosomes. Human ki 46 chromosomes vi. No pa मेल के हम 46 क्रोमोसोम भी और फीमेल के हम 46 क्रोमोसोम. बदल तजली कम 46 मेल की और 46 पा फीमेल की हम भी. नाउ याद साथ ही द क्रोमोसोम्स चिकम दी शाबाश क्रोमोसोम्स तासो को क्रोमोसोम्स ओगोरे न दो किस्मा टाइप्स क्रोमोसोम्स चिकम दे दामंग सरा दो किस्म भी. टू टाइप्स क्रोमोसोम भी. यो तवेले की ऑटोसोमल क्रोमोसोम और यो तवेले की सेक्स क्रोमोसोम. दा तासो सर दो किस्म क्रोमोसोम राजी. यो ता ऑटोसोमल क्रोमोसोम वेले की यो ता सेक्स क्रोमोसोम. Now, याद साथ ही simple autosomal chromosome कम क्रोमोसोम तवेले कीगी. दा याद साथ ही autosomal chromosome आगा क्रोमोसोम तवेले कीगी चिप आगा pa male and female की दा same भी. Male और female की same भी.
that chromosome is called autosomal chromosome. Da ba pa male और female के से भी same भी. Now da याद साथी शाबाश. Number को तासो ओगोरे number. No total number चिकम दी pa human की आगा 46. 46 number of chromosome. Now शाबाश 46 pa di 46 की 44 चिकम दी da autosomal दी. Now तासो को दा representation ओगोरे representation da chromosome यानी autosomal chromosome चिकम दे दा मंग सना represent को double X ना. Double X ना मंग ज़का represent को चिक chromosome हमेशा पेयर शक्ल की भी. Therefore मंगा autosomal chromosome चिकम दी दा double X ना represent को और double X pa male और female दोनों की. Male and female both pa दोनों की autosomal chromosome the double X ना represent की गया. The reason दा दे कि दा pa male और female दोनों की यो शान दी. और double X ना मंग ज़का represent को चिक chromosome हमेशा पेयर शक्ल की. Now दगा शान को तासो उगोरे sex chromosome. तो sex chromosome pa male and female की male and female की वसवी दा बा different भी. शाबाश different भी. कुरे याद साथी इन male और female दोनों human इंसानान दी. That is because of autosomal chromosome. खो male वाले दे और female वाले दे that is because of sex chromosomes. यानी the gender चिकम दी male और female that is because of sex chromosome. खो दोनों इंसानान that is because of autosomal chromosomes. ठीक शो दी वजह न मंगवाई ची that same in male and female that is different male and female. Now उसको गोरे वत शाबाश numbers. तासो को दा numbers को गोरे number of sex chromosome. याद साथी नो total number चिकम दे आगा 46 थी. नो पर 46 की 44 autosomal नो दा remaining चिकम 2 दी दा तासो सरसवी. दा बा sex chromosomes दी. Now उसको तासो दा representation को गोरे representation. दा याद साथी दा representation चिकी नो आगा मंग सने को pa male की शाबाश pa male की दा मंगा X और Y ना represent को और pa female की दा मंगा दा X ना represent को शाबाश pa male की XY ना और pa female की XX ना तो तासो दी representation को उगोरे नो pa male और female के different है दी वजह ना तासो वाली असल की दा क्रोमोसोम चिकम दी pa male और female के different थी और autosomal चिकम दी आगा same representation की गी double X ने की गी वाले ज़का ची pa male और female की दा से भी same भी. Now नुमंगा start करे दे inheritance. Inheritance की मंगवायु ची दा मोर प्लाना बच्चों ता character संग transfer की गी और color transfer की गी mechanism सरे process सरे. मतलब तमंग mechanism start को for example मंग सरा से भी father and mother. नो इंसान को तासो आखिर पर इंसान की 46 क्रोमोसोम में नफू मेल के 46 क्रोमोसोम और फीमेल के हम 46 क्रोमोसोम. Now दा वो दा तासो सरा क्रोमोसोम 46 in human. There are two types of chromosomes. Body के दो किस्म क्रोमोसोम यो autosomal chromosome यो sex chromosome. तो autosomal chromosome pa male और फीमेल की यो शान same और नंबर की टोटल नंबर ऑफ 46 की पदे 46 की 44 नंबर ऑफ क्रोमोसोम चिकन दी दा ऑटोसोमल भी तासो को दा रिप्रेजेंटेशन ओगोरे न दा मंगा द डबल एक्स न को डबल एक्स न मंग जके को क्रोमोसोम हमेशा पेयर की भी और पमेल और फीमेल की द रिप्रेजेंटेशन सेम भी जके ची दा पमेल और फीमेल के सेम भी दा शान 6 क्रोमोसोम को तासो ओगोरे नो मेल और फीमेल की दा डिफरेंट भी शाबाश और नंबर की 44 ऑटोसोमल दी नो 2 बब की से भी 6 क्रोमोसोम में रिप्रेजेंटेशन चिकन दे दा मंगा पमेल की द XY न को और फीमेल की XX न को नो दे मतलब दा शो ची मंगा दा क्रोमोसोम चिकन दी दा से हम लिखले शु फॉर एग्जांपल तासो ओगोरे पदी की 44 चिकन दी ऑटोसोमल दी और दो क्रोमोसोम चिकन दी यानी आगा मंगसरा 6 क्रोमोसोम दी नो दा ओगोरे दा तासो रसराल 44 + 2 दैट इज 46 खुदा पके तासो सरा ऑटोसोमल और दा पकी 6 क्रोमोसोम ददी दा वजना इंसान मेल और फीमेल चिकम दी दा योशान खो जेंडर चिकम दी दा दे 6 क्रोमोसोम दा वजदी नो दा शान तासो गोरे फीमेल की हम मंगसरा 44 ऑटोसोमल और दा पके तासो सरा सराले XX so that is what that is
sex chromosome, and that is autosomal. Now उससे की शाबाश मंगा mechanism start करें न देना बात तासु को ओगरे दल तमंग सरासोशी meiosis उशी और कल ची meiosis की नता याद साते cell चिकम दे आगा divide शी पर daughter cell की हो आगा daughter cell चिकम जुड़ शी that receive half number of chromosome from the parents. तासु ओगरे half number of chromosome सरी 44 दिन दा तासु half की दिन बस राशि 22 राशि और 22 यो cell तलाल नो 22 वा बल्तजी दगा शांतासु ओगरे दा क्रोमोसोम शिकम दे न दा 2 दी यो बदल तराशी x और y बचर तराशी दल तराशी तासु ओगरे दल तक क्रोमोसोम नंबर चिकम दे आगा 46 थी और दल तक तासु ओगरे न दा हाफ थी दा ओगरे शाबाश दा कम सेल्स से जुड़ शु देता वेले की मेल गैमीट देता वेले की मेल गैमीट शाबाश और दी मेल गैमीट ता मंग यो खास नेम वर्को दैट इज कॉल्ड स्पर्म और दा याद साथई दा स्पर्म चिकम दे दा बसवी हैप्लॉइड भी दगा शान तो तासु ओगोरे पर फीमेल के होम मियोसिस उशी कल ची पर फीमेल की मियोसिस कीगी तो दा याद साथई संग ची पर मेल के ऑटोसोमल जुदाशु 22 यो जेता लाल 22 बल जेता तो दगा शान पर फीमेल के होम और दगा शान एक्स होम दा 6 क्रोमोसोम होम जुदाशी यो एक्स यो साइड ता यो सेल ता बल एक्स बल सेल ता दगा शान देता वेले कीगी स फीमेल देता वेले कीगी फीमेल गैमीट देता फीमेल गैमीट वेले कीगी और फीमेल गैमीट ता या मंगा एक वायु आर देता मंगा ओ वायु याद साथई और दाबा हम सभी दाबा हैप्लॉइड भी देखिए हम हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम यानी 23 भी नाउ उस दिन बाद ओगोरे मैकेनिज्म को वायु शाबाश चिसंगा कैरेक्टरिस्टिक दे अगर ट्रांसफर कीगी तो दाता सुसरा आगा मैकेनिज्म दे नाउ द दिन बाद से कीगी दा स्पर्म चिकम दे राशि और दादा एक चिकम दे दा से की फर्टिलाइज की फर्टाइल की नाउ उस ओगोरे वत शाबाश द स्पर्म और द एक मिलावे दो द अमलता द प्रोसेस तवेले कीगी फर्टिलाइजेशन दी तवेले कीगी फर्टिलाइजेशन हो पर रिजल्ट की चिकम सिंगल सेल जुड़ शी शाबाश दलता यो सेल जुड़ शी सिंगल सेल जुड़ शी याद साथे दगा सिंगल सेल बतासु सरा डिप्लॉइड भी 2 n में जकची n स्पर्म ओम n और एक होम तासु सरा n दे दद्वाणु न्यूक्लियाई मिलावीगी और दद्वाणु पर न्यूक्लियाई के हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम दी कलची दा फ्यूज शी नो दलता बतासु सरा डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम यानी फुल नंबर ऑफ क्रोमोसोम शाबाश दा जोड़ीगी नाउ उस तासु गोरी दी अमल तवेले कीगी फर्टिलाइजेशन बट परिजल की चिदा कम सेल जोड़ शो दैट इज कॉल्ड zygote दी तवेले कीगी स zygote तो गोरी माता सुतु विच द पेरेंट्स ना ऑफस्प्रिंग तस कैरेक्टर ट्रांसफर कीगी उस तासु गोरी दा zygote चिकम दे दन उस न्यू वन पैदा कीगी तासु ओगोरे दा यो सेल दे पदे के न लास्ट ता न दे के पोज शता न दे के वक्ष ता न दे के स्किन शता न हेयर शता द यो सेल न बोज दा टोल हर से जुड़ीगी दन बा लासम जुड़ीगी दन बा पोज हम जुड़ीगी दन बा वक जुड़ीगी दन बा टोल इंसान पर 9 मंथ्स की जुड़ीगी तो मतलब दा दे चिद की कैरेक्टर नु दा कैरेक्टर बद चान राजी दा बद प्लार नाराजी दा बद मोर नाराजी नो दी अमल ता दी प्रोसेस ता चिकल दा कैरेक्टर दा दी मोर प्लान न बचो ता ट्रांसफर कीगी दा मैकेनिज्म दा प्रोसेस तवेले कीगी इनहेरिटेंस और तासो कत दा कैरेक्टर संग ट्रांसफर कीगी नो अवल गैमीट्स जुड़शी आगा गैमीट्स मिलाउशी zygote तैयार शी और दगा zygote की डिवीजन स्टार्ट शी तासो गोरे दलता डिवीजन स्टार्ट शी शाबाश कम डिवीजन स्टार्ट शी माइटोसिस तासो गोरे दलता माइटोसिस और पर माइटोसिस के सिंगल सेल डिवाइड कीगी पर 2 डॉटर सेल के हो अगर डॉटर रिसीव सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम यानी दा 2 इन दी दाबम तासो सरा 2 इन में न ता यो सेल न दो जुड़ शु तासो ओगोरे शाबाश न द दो सिरुन न बसो जोड़ेगी द यो न दो जुड़ शु न दो न बसो जुड़ शी 4 ब जोड़ेगी कना दा ओगोरे दा तासो सरा राले स नाउ शाबाश so zygote न सो जोड़ शु दिस इज कॉल्ड व्हाट दगा शान नंबर ऑफ सेल्स चिकम दे द यो न दो जुड़ शु द दो न सलोर जुड़ शी द सलोर न अत जुड़ शी अतो न चिकम दे 16 32 32 64 64 128 and 512 1024 और दगा शान सिलू ने चिकम दे आगासे की जुड़ेगी बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस और सेल डिवीजन नाउ चिकल तासु सरा दलता सजुड़शी अनडिफरेंशिएट मास ऑफ सेल जुड़शी सजुड़शी शाबाश अनडिफरेंशिएट मास ऑफ सेल जुड़शी अनडिफरेंशिएट मास ऑफ सेल चिकल zygote तैयार शी
د دې زایګوټ کې مایټاسس سٹارټ شي د یو سیل نه دوه جوړ شي دوه نه څلور جوړ شي او دغه شان نمبر اف سیل جوړ شي ماس اف سیل جوړ شي دغه unDifferentiate mass of cell that is called embryo دې ته بیا موږ وایو څه embryo ورته وایو unDifferentiate mass of cell مطلب سره unDifferentiate mass of cell مطلب دا دی چې د کم سیل نه به لاس جوړیږي کم نه به پوزه جوړیږي ځکه چې د دې سیلونو نه به ټول انسان جوړیږي خو دلته موږ ته پته نه لګي چې د کم سیل نه به لاس جوړیږي د کم نه به پوزه جوړیږي کم نه به سکین جوړیږي کم نه به غوږ جوړیږي نو دې وجې نه د ماس آف سیل ته نمبر آف سیل ته موږ وایو unDifferentiate mass of cell and that unDifferentiate mass of cell that is called embryo اور دا embryo اوس ډیولپ کیږي پس کې په نیو ون کې so zygote develop into embryo now this embryo developed into a new one منگا سوی inheritance inheritance کی منگا وایو the process in which genetic characters transfer from parent to offsprings یا ما تاسو ته وی چې هغه پاپې په کم پاپې باندې چې genetic characters چې کوم دی هغه د مور او پلان نه بچو ته ترانسفر کیږي ما تاسو ته هغه میکانیزم ایکسپلین کو چې څنګه کریکټر ترانسفر کیږي نو دا وګورئ دا تاسو سره میکانیزم ٹھیک شو گیمیټس تیار شي سپرم اینڈ ایگ بیا دوانه فیوز شي زایګوټ تیار شي زایګوټ کې ډیویژن وشي ایمبریو اور ایمبریو نه بیا څه پیدا کیږي نیو ون پیدا کیږي تاسو دلته وګورئ دغه سیل چې کوم جوړ شو زایګوټ د کې لاس شته نه پکې خوا شته هېڅ یو قسم آرګن پکې نشته خو په 9 months کې به دغه یو سیل نه چې کوم دی ټول انسان جوړیږي نو دا اصل کې ولې دې کې کریکټرز ترانسفر شي د دې مور او پلار نه بچو ته څنګه نو اوس ګورئ شاباش دا تاسو سره سره دی that is called mechanisms that how character transfer from parent to offspring یعنی موږ چې څه ته inheritance وایو چې inheritance کې به character transfer کیږي from parent هغه mechanism هغه process هغه process سره that is the mechanism or the process of inheritance چې څنګه character د مور او پلار نه بچو ته transfer کیږي